الحمد لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى أمي كلاك دمينينا فكبو الشيطاني كلا في الليما أمي تغنينا ففنا كبو أن يكون تورم نالي الله سبحانه وتعالى يجومين كان في لبغا تولولا نادو يمين فنا في لي كدوك كتا كايتي كان بغا سروت كلامونا ambi shiriya ka fo ale de masakilin je ɲɔgɔn tɛ min na a ka masaya la ambi shiriya fana ka fo an kuntigi muhammad ala ka jɔn do ani ala ka ciden do an b'a deli ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi jidiya ka n'a su dunge sanuma n'a ka sahabaw minnu y'a dɛmɛ diinɛ jɔli la ani maa o maa tuguru nɔfɛ fo ka taa se ala bɛnɲɔgɔnya do ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka walanda nɔgɔntigiw do n'o de ye الرقى والتمائم والطولة سالولي ou bien tafo ou bien seben ou bien bogolan ou bien nashi nunu boli nya fo dogo kun temene ngo karamogo do be ni ala jondo abe wele ko ahmed tayyib ibn al-bashir ale ba faga kitabu do kono min bi wele ko khawasul asma bi khusus al-waqaya min ayi wabain akuni hami gelem be mo min tigila كيبي سجيبا فو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك يا سلام كيبو فوشنيا كما أنيشنيا بسباني كلي نو دفرا كيبي سروكي تو أسجنو كلينا كيبا فو يا سلام يا سلام يا سلام شنيا سبا أتما كيبي سروكا فو وسلمنا الله به من وباء وشدة وعنا لنا به في المحشر أشرف الرتبة هل نياسر ما من تسي عرب كان فتقول لا أن يفو ولاندا دامننا كان بدوغلو سانفي نادما دينا ببالونا يا بي على كان دالين دي كان دو تي كودي كفسا كتمي كان دو سبو عليك صلى الله عليه وسلم أبا فاني حديث الله أكو على إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أكو تينا يكادون أما يكلم بيدي وعفا فانا يكلم بيدي نو ينفع آدمي أكو على لا فضل لعربي على عجمي أكو في زمانتياتي عربوكا شياوري سانفي ولا فضل لعجمي على عربي وشياوري فانتي كو كفساني عربي ولا لأحمر على الأسود ولا لأسود على الأحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكو بلما فر بلما مفسا ني في ماني يرم فنا مفسا ني بلماني كي كادو مو نفس منتي على يروكو دي مين بسرا على ني كاتمتو اوتما وبتشو مينا وكاكاون فنا بيتي فمنو مفو منو نيافو غالبا وبي عرب كاين دي دون ويافولا الشيخ احمد الطيب بن البشير aka salatu iba fo de ko ntigi ala mba nyini fe ika kishin chama jidi an kuntigi muhammadu ka na so dunyo kishin ni ne mana mina to dumini ina fo ala ere dumini ndi tugum koni klalo la iba fo ya e kishin masa kuma ibe ni fo de shin keme ani bisaba ni kili otuma kibi soro ka fo ko ala kanin ke kan kishin ka bo fiye banani gɛlɛya bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ka tila k'a kɛ k'an kɛ ka jɔyɔrɔ kɔrɔtalen sɔrɔ alikiyama jɔ don k'i b'o fɔ siɲɛ 7 n'i y'o kɛ mago min na ko ni ala sɔnna ma ala b'o mago ɲɛ ni maa min ma fɔ fɔndala la ta n'i y'a sɛbɛn walaha kan k'a kɛ nasi ye i komi an ka walanda b'o min nɔfɛ a koli ni ji ye k'a muɲina ou bien k'a min ni nin hami kelen ye o tɛ se ka kɛ haramu ye sabu i ma falen foyi don a la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ko a kɛrɛnkɛrɛnni dɔ fana ye jumɛn ye a ko nin sɔlatu kelen ni maa min n'i bɛ don avion de kɔnɔ ou bien i bɛna don mobili de kɔnɔ ou bien i bɛna yɛlɛ moto de kan ou bien i bɛna yɛlɛ fali de kan ou bien i bɛna yɛlɛ so de kan o mana kɛ yɛlɛnkafɛn fasugu o fasugu ye a n'i ma fara fɛn jalan kan n'i siranna binni na k'i ka nin salatu in fɔ siɲɛ 41 n'o kɛra k'i to ala ka dugukolo sanfɛ fɛn o fɛn kɔnɔ ou bien a sanfɛ k'o fɛn tɛ se ka bin
an b'a dɔn nin fɛ k'a fɔ ala de bɛ maa kisi mais ala ye hakili dɔw de d'a ma ka tila k'a ɲini an fɛ an ka tanga ɲini ale fɛ ni kumakan dɔw de ye ani ko dɔw de ye nin bɛɛ bɛ wele ko ala weleli an tun b'a ye an ka laada la mɔgɔ dɔw tun bɛ yen n'u tun ka densaya cayara i bɛ taa sɔrɔ u bɛ den dɔ tulo sɔgɔ a fatulen u bɛ sɔrɔ ka taa su dun ala b'a kɛ a tigilamɔgɔ bɛ den wɛrɛ min sɔrɔ o kɔfɛ o den dɔw tulo sɔgɔlen bɛ na an bɛ ɲɔgɔn ɲininka est ce que min su taara don hakikatan o de seginna ka na wa la dɔw tun bɛ yen u bɛ den bila k'a su bugɔ jahiliya waati a kow tun bɛ kɛ a laada tun bɛ farajɛla cogo min a bɛ farafinna ten u bɛ sɔrɔ ka taa su dun a tigi mana den min sɔrɔ o kɔ i b'a sɔrɔ o den ni busanɔ de bɛ na est ce que min taara su don o de kelen segira la mais ala ɲɛ bɛ ninnu bɛ ka nin kɛ hali ni ne ɲini cogo tɛ nin ye damakasi dɔ de don u fɛ ni densaya in ye pour que denw ka jɔ u kana fatu o tuma an k'a dɔn ko ala bɛ kow de kalama mais ala ye hakili dɔ de d'an ma ka tila ka cidenw ci an ma o tuma na ka tila k'a fɔ a ye n wele a ye n deli n b'a sɔn o tuma wa ala wele cogo ka ca i ye kuranɛ kalan k'i hami ɲini o na i ye sɔlatu de kɛ k'i hami ɲini o na ou bien i y'a sɛbɛn papier de kan k'a kɛ sɛbɛn ye k'a dulon ou bien i ye jiri de kari k'i ko n'o ye ou bien i bɛ kilisi dɔ de dɔn min ye tanganan ye ni musirikuya t'a la i y'o de kɛ jiri la k'i ko nin bɛɛ ye ala wele de ye wa nin bɛɛ fana dagalen don alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka sahabi dɔ tun bɛ yen ala y'a ɲɛna nɔrɔn doba a fiyenin tun ye a nani dama kasi alakira la sallallahu alayhi wa sallam a ko alakira ma a ko ne b'a fɛ i ka ala wele n ye pour que ala ka ɲɛ segin alakira k'a ma a ko n'a ka di i ye n bɛ ala wele i ye n'a ka di i ye yɛrɛ n bɛ duwawu fɔ i yɛrɛ ye i bɛ ala wele n'o ye ala k'i ɲɛ segin a ko alakira ma k'a ka duwawu fɔ a yɛrɛ a ko i seli o seli i b'a fɔ ko allahumma inni atawajjahu ilayka bin nabiyyika muhammadun nabiyyur rahma ya muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi aka ka ɲɛ ko fɔ ala ye ko inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati o mana kɛ mago min ye i b'o fɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko fashaffi'uhu fiya n tigi ala ne ye ɲɛsin e ma n ka damakasi la n'i ka nabi ɲuman ye min tɔgɔ ye muhammad hinɛ nabi ɲuman ye ale de ye sabu ala ko kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mi ci foyi kama fo dafɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔli hadamaden b'o la bagan b'o la kɔnɔ b'o la wara b'o la silamɛ b'o la kafiri b'o la farajɛ b'o la cogo min farafin b'o la ten ala ne ye ɲɛsin ma n ka damakasi la n'i ka nabi ɲuman ye min tɔgɔ ko muhammad ni hinɛ nabi ɲuman don k'a ka sɔrɔ k'a fɔ hey muhammad ne ye n damakasi ni e ye ala la n ka nin mako in na o tuma n b'a fɛ i ka ala deli ɲa sahabi in tora a bɛ nin duwawu in kɛ fo ala nana ɲɛna nɔrɔn segin a ma o tuma an b'a dɔn kumakan ko ala de bɛ barika don a la i ye nasi bɔ o i ye sɛbɛn bɔ o i ye tafo de kuru o i ye kilisi de kɛ o n'ala ye barika bɔ a la dɔrɔn a kɛra fɛn gansan de alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka sahabi wɛrɛ tun bɛ yen o fana ɲɛ yɛlɛla ta ni alakira bolo magana fɛn dɔ la barika ye dɔ nana birifini dɔ kɛ hadiya ye alakira ma sallallahu alayhi wa sallam alakira y'a minɛ k'a di an ba aisha ma radiyallahu anha a ko nin minɛ i k'a bila so kɔnɔ ye waati kunkurun kɔfɛ delikɛla dɔ nana da kungu u ye ɲininkali kɛ ko jɔn don a ko delikɛla don n nana i kan sɔn ala kama foyi t'a bolo o yɔrɔnin na a bɛ se ka min di delikɛla in ma kira o galiban mɔgɔ t'a f'u ma ko ala kama k'i jigi tigɛlen ka se ko an ba aisha ma radiyallahu anha a ko yali birifini min nana a ko yali a bɛ yen wa aisha ko a bɛ yen a ko a ta i k'a di delikɛla in ma a y'a di delikɛla in ma min kɛ a bɔra n'a ye ka taa madina sugu la a pɛrɛnna ka wele da a ko ala kɛra ka birifini bɛ n bolo yalima jɔnw bɛ s'a ma k'a san jama girinna a kan
parce que bɛɛ b'a fɛ ala birifini min bɔra alakira yɛrɛ bolo n k'o sɔrɔ k'o san o sɔngɔ mana gɛlɛya cogo o cogo fiyentɔkɛ in sigilen to a ka so nafolotigi don ala ye nafolo caman d'a ma ka jɔnw d'a ma mais a fiyenin don a y'a ka jɔnkɛ dɔ wele a ko wele dakan min filɛ alakira ka birifini feereta a ko taa a sɔngɔ mana sankɔrɔ ta cogo o cogo n'i sera k'a sɔrɔ k'a san ka nana ye a san b'i ka hɔrɔnya jɔnkɛ in taara u ye prix o prix fɔ ale bɛ yɛlɛ tɔw ni sanfɛla cɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye prix o prix fɔ a bɛ yɛlɛ tɔw ni sanfɛla cɛ a ma ɲɛ jɔnkɛ in y'a san parce que ale ka hɔrɔnya dulonnen don birifini in sɔrɔ a y'a san ka n'a di a makɛ ma min kɛ a ye birifini in minɛ k'a da sen kan a ko n tigi ala n b'a deli i fɛ i k'a kɛ alakira ka nin birifini hɔrɔma kosɔn i ka ne ɲɛna filɛli segin ma o yɔrɔ bɛɛ ala y'a ɲɛna filɛli segin a ma a ko jɔnkɛ in ma i ka hɔrɔnya na mais birifini in minɛ i ka taa di alakira ma ani jɔnkɛ wulila u ye ɲɔgɔn nɔ minɛ u taara alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko alakira ma a ko ne ɲɛ yɛlɛla ni e ka birifini hɔrɔma n'a barika di o tuma n nana birifini in d'i ma k'a kɛ hadiya ye cadeau ye ka d'i ma alakira yɛlɛla nin don fo mɔgɔw y'a tɔgɔju bɛɛ bɔlen kɛnɛma a ko an ba Aisha radiyallahu anha a ko i ma ala ka ko ye a ko birifini kelen a ye fantan dɔ ka fantanya ban ka tila ka fiyentɔ dɔ ɲɛ yɛlɛ ka tila ka jɔn dɔ ka hɔrɔnya ko ala tilala ka birifini kelen segin ka na don an bolo ye o tuma an b'a dɔn ko ala de bɛ barika don kow la kumakan bɛ bɔ dɔ da kumakan in fɔbaga kama kumakan in bɛ mako dɔn mais n'a bɔra mɔgɔ dɔ da ala mako t'a la fiyewu an bɛ fɛn o fɛn ye k'a fɔ ko moriya don ou bien kilisi don a bɛɛ bɛ sɔrɔ barika de la ghaliban an bɛ kan min fɔ n'o de ye bamanankan ye i bɛ kilisi caman ye bamanankan na a t'i n'a fɔ k'a tigi y'a kun jante k'a dilan la tuma dɔw la ala ka jɔnw bɛ kɛ dekun dɔw kɔnɔ u sunɔgɔbaatɔ fɛn dɔw bɛ na f'u ye sogo la k'a fɔ n'i ye nin fɔ ta dɔrɔn ko nin bɛ kɛ tan o tigi de b'a o fɔ dɔ ye kɔnɔnajɛya sira fɛ k'a fɔ n'i ye nin fɔ nin ko in na i bɛ kisi nin ma yalima i bɛ nin sɔrɔ o tuma fɛnw bɛ na o sira de fɛ o bɛ cogo min na ala tɔgɔw bɛ ten a bɛ di mɔgɔw ma sogo la tuma dɔw la ala n'u dusukun bɛ ka hami min kɛ ko gɛlɛn dɔ la ou bien tɔɔrɔ dɔ ɲɛsinnen y'u ma ala bɛna fɛn dɔ d'u ma n'olu y'o sɛbɛn papiye kan mɔgɔ min tigi y'u bonya ou bien i kanu b'u yɔrɔ olu de bɛ se k'a fɔ n'i ye nin minɛ ka nin wurudi nin siɲɛ hakɛ nin bɛ kɛ tan a t'i n'a fɔ k'a tigi y'a kun jan k'a dilan parce que a bɛ fɔ ala tɔgɔ minnu ma ko ismul azamu n'o de ye ala tɔgɔbaw o tɛ foyi ye foyi ɲɛ guwannen jigi tigɛlen k'a dɔn se foyi tɛ foyi ye bilen ka ne magɛ nin yɔrɔ in na fɔ ala i bɛ fɛn min bɔ i da o yɔrɔ la o de ye ismul azami burusi kɔnɔ arabu don a bɔtɔ n'a ka nafolo y'u ka dugu la a bɛ taa dugu wɛrɛ la dɔgɔjɔ la a ka sanuw b'a la warijɛw b'a la binganikɛla bɔra a ɲɛ sira la ka sira d'a ɲɛ ka tɛlɛ don a la k'a bɔ k'a bin k'i sigi a disi la ka muru fosi a bɛ n'a kantigɛ a kamana guwanni a ye damakasikan min kɛ ni mɔgɔ min ye makama sharisi lajɛ i bɛ duwawu in sɔrɔ a kɔnɔ a balila ka binganikɛla in kunkolo de binnen ye ale yɛrɛ disi la maa tɛ yen fiyewu ni u fila ala kelen pe de ye u sabanan ye parce que a jigi tigɛla o yɔrɔ la magɛnba foyi tɛ yen hadamaden tɛ yen n'a ɲɛ b'o la jinɛ tɛ yen n'a ɲɛ b'o la mɛlɛkɛ tɛ yen n'a ɲɛ b'o la donc ale y'i dalen to cɛ jukɔrɔ a jigi bannen k'i sɔgɔ ala la cogo min na ala kɔni tɛ nin jigi tigɛ fiyewu mais a ye ala wele ni kan min ye a kun ma deli k'a kalan mɔgɔ fɛ a ma deli k'a sɛbɛnni ye arabu de don a ye arabukan dɔ de fɔ dɔrɔn a ka delili kɛ kan na o tuma an k'a dɔn ko barikaw ni fɛn bɛɛ bɛ fara ala de ka latigɛ la ni maa min y'o fɛnw kɛ fɔndala ye ou bien i y'a kɛ nasi de ye ou bien i y'a kɛ sɛbɛn de ye o ti kɛ haramu ye fiyewu parce que alakira ye sariti kelen pe de kɛ nin bɛɛ la ko ma lam yakun shirkan ma dama ni filangafoya baara n'i ma don o la an ye fiyentɔ kɛ ka duwawu min fɔ sisan n'a ye duwawu in kalan n'a ɲɛ yɛlɛla na fiyentɔ kɛ in kɔfɛ an b'a mɛn k'a fɔ maa wɛrɛ sera ka mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ n'a ye mais an y'a ye kitabuw kɔnɔ a ka ca maa wɛrɛw ye nafa sɔrɔ ni nin duwawu kelen ye
fɛn wɛrɛw la ala weleli la min tɛ ɲɛ yɛlɛ mais k'a sɔrɔ ala kira y'a fɔ fiɲɛtɔ kɛ in de ye ɲɛ yɛlɛli kan o tuma barika bɛɛ bɛ wuli ala de sabanan fana ala kira ka sahabi dɔ bɛ yen ko amru ibn al-as ala ka jɛn b'a ma ka umar to khalifaya la tuma min na ale de kɛra amirul mu'minina ye k'u bɛ t'u ka jamana na n'o ye misra ale bɛ kɛ amiru ye wagati min na ka taa misra kuma in ni tafsiru min bɛ yen ko tajuddin a b'o kɔnɔ ani kitabu wɛrɛ bɛ yen ko husnul muhadarat li jalaluddin suyuti o ye tafsiru jalalaini jalalu tɔ kelen o y'o ka kitabu bɔli ko husnul muhadarat kuma in b'o kɔnɔ amru ibn al-as nani misra a y'a sɔrɔ misrakaw ka babolo fara fila min bɛ yen ni kelen bɛ wele ko nil kelen bɛ wele ko furat nili in tun tɛ fa fiyewu san kɔnɔ fo san o san npogotigi min cɛ ka ɲi ni dugu bɛɛ ye o de bɛ minɛ k'o pari k'o ɲɛnɛma di ji ma k'a sɔn n'o ye o tuma n'o kɛra a bɛ fa ye komi u b'a laɲini cogo min tuma min na ni amirul mu'minina nana misra n'o ye amru ibn al-as ye ni laada cɛjugu in a ma diya ye parce que diinɛ tɛ sɔn a ma n y'o de fɔ n ko nin fɛn ninnu bɛ fan bɛɛ nin kun b'anw yɛrɛ fɛ yan cogo min a ɲɔgɔn tun bɛ arabuw fɛ yen a ɲɔgɔn tun bɛ farajɛ siya wɛrɛw fɛ yen silamɛya in an bɛ ɲɔgɔn kɔn an na de dɔ bɛ don dɔ ɲɛ o de ye wajibi ye tuma min na n'a ye laada in ye k'a kɔn a ye lɛtiri de sɛbɛn k'a ci umar ibn al-khattab ma k'a fɔ tiɲɛ na n nana i ye n bila ka na dugu min na n'o ye misra ye laada dɔ b'u bolo laada in a ma bɛn ne ma san o san nili bɛ sɔn ni npogotigi de n'o tɛ a tɛ wuli umar ye lɛtiri jaabi kɔma segin ka na di amru ibn al-as ma a bɛ ka mun de sɛbɛn lɛtiri in kɔnɔ bisimilahi rahman rahim ya nil in kunta tajri bi ghayri iznillahi fala hajata lana fik wa illa fajri bi iznillah a ko hey e nil a y'a daminɛ fɔlɔ ni bisimilahi men sindi ni ala tɔgɔ ye ou bien ni ala ka tamasiyɛnw ye parce que fɛn bɛɛ dɔn a bolo nɔ de fɛ arrahman o min ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye ou bien foroba hinɛ tigi ye arrahim ni hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana tigi a ko ya e nil n'a y'a sɔrɔ i bɛ boli de ni ala ka jɛn ye ni i bɛ boli ni ala ka jɛn t'a la ko anw mago foyi tɛ se i ka bolili ma ko mɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ boli ni ala de ka jɛn ye ko ala ka dabɛn de y'i ye o tuma boli ni ala ka jɛn ye lɛtiri nana di amru ibn al-as ma a y'a dayɛlɛ k'a lajɛ min kɛ a ko ale kɔni ye lɛtiri ci amirul mu'minina ma khalifa ma a ko nka lɛtiri kɔmasegi t'ale ta ye ko lɛtiri kɔmasegi ye ba yɛrɛ ta de amru ibn al-as a kurukuru ka t'i jɔ bada la k'a fili ba kɔnɔ a k'u ma npogotigi in u k'a libéré a kana kɛ ka sɔnni kɛ o san nili ye facogo ko la ka minnu y'a sɔnni daminɛ a ma deli ka fa o facogo la hali sisan mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ histoire kalama a fɛti a dati se o se Egypte u b'a manifester sabu u binna ka ala kelebantiya dɔnkiliw de da a don n'u ye kabako min ye Umar ka sɛbɛn in fililen ji kɔnɔ donc a tora laada ye Egypte jamana na fo an filɛ yɔrɔ min na bi n'a dati sera u b'a fiti Umar ka nin sɛbɛnni hali ni maa min ma a ɲɔgɔn sɛbɛn k'a fili ba kɔnɔ ni kɔ dɔ b'e fɛ n'i y'a dɔn k'i yɛrɛ ka ala dɔn selen don a hakɛ ma ne y'o sɛbɛn k'o kɛ o kɔ kɔnɔ ou bien i y'a kɛ nasi de ye k'a seri a na i ma basi wɛrɛ kɛ parce que nasi ou bien sɛbɛn dɔ wɛrɛ tɛ ka fɛn dɔ yɛlɛma ka bɔ forme dɔ la k'a kɛ forme dɔ la o dɔrɔn de don ni haramu bɛ min na i y'a fɔ i da la haramu kelen de don i y'a sɛbɛn haramu kelen de don o tuma na nasi ko ni sɛbɛnko tɛ kɛ a dama fiɲɛ ye diinɛ na madama n'i ma don musirikuya kɔnɔ o tuma nin de sen fɛ nil bɛ sɔnni min kɛ ni npogotigi ye a laada tiɲɛna misirakaw bolo nin cogoya la o tuma an bɛ wasa ni nin ye k'a fɔ an ye fɛn minnu fɔ ten min bɛ sɛbɛn ani min bɛ kalan yali a bɛ bɛn an k'a sɛbɛn k'a kɛ nasi ye k'a min ou bien k'a mun wa o tuma an b'a fɔ n ko jaabi la a jaabi dɔ ye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu
a ye bisimilayi sɛbɛnni min kɛ k'a kɛ sɛbɛn ye k'a kuru k'a don fugula kɔnɔ k'a ci yɔrɔ mɛn u ka masakɛ ma n'a ye maa min ja i bɛ papiye in de to yen k'a kɛ walaha kan k'a kɛ jima ye k'a ko k'a mun o tuma i ma yɛlɛma don a la o tuma na an b'a dɔn nin fɛ k'a fɔ nasi ko ou bien sɛbɛn ko ou bien kilisi dɔ fɔli ou bien tafo dɔ kuruli tant que i ma don musirikiya kɔnɔ baasi t'a la ni maa min fana k'i bɛ maa kɛ musiriku ye ka da kan ou bien i b'a tigi kɛ kafiri ye ka da nin kan ou bien i b'a tigi kɛ nbarabɔli ye ala ka kuranɛ na ka da nin kan i k'a dɔn k'i bɛ fili la an y'a misaliya ye an yɛrɛ fɛ an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔw fɛ minnu balolen don yɔrɔ dɔw bɛ yen bɛɛ n'i ka laada don dumuni kɛcogo la mara dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ala diɲɛ don o don su fɛ mɔgɔw bɛ basiw de dun k'u da o ye surɔfana ye laada la mɛ ni furudimi b'i la n'i y'a dun fo ka taa dugu jɛ i tɛ lafiya an ye ayatu shifa ye minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ ka tɛmɛ karamɔgɔkɛ min sogola ka alakira ye n'a den tun man kɛnɛ a ko alakira ma a ko n den man kɛnɛ fo n jigi tigɛra a la a ko a ma ko yɛlɛ o tuma e tɛ kuranɛ ayatu shifa ye yɔrɔ dɔn wa a ko ale wulilen ale y'i miiri a yɛrɛ ye kuranɛ durusila ye a ko a y'a sɔrɔ a bɛ aya 6 de la o aya 6 in ni karamɔgɔkɛ in tun b'a sɛbɛn k'a kɛ nasi de ye burusi kɔnɔna na mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen ni kɔnɔw sɛgɛnnen don n'u ye basi in dun bidɔn falen don a bolo u bɛ n'a minɛ k'a min verre ɲɛ kelen kelen u bɛ si ka sunɔgɔ fo ka taa dugu jɛ kɔnɔ t'u tɔɔrɔ mɛ mɔgɔ dɔ de la k'a ye a sɛbɛnni na k'a fɔ a ye i bɛ ka mun de sɛbɛn a ko n bɛna nasi de bɔ a k'e ye kafiri yɛrɛ ko ale m'a jaabi a tilalen tuma min na a ko i ɲɛ bɛ nin nun ko kuranɛ aya minnu don mɔgɔkɔrɔba ninnu n'u ye basi dun a b'u sɛgɛn ko mɛ n'u nana an ka nasi in minɛ k'a min ko fo ka taa dugu jɛ k'u kɔnɔ t'u ɲininka bi maa kelen min k'a ma k'i ye kafiri o kelen de tilala a ma a ko i bɛ barajiba sɔrɔ donc an b'a dɔn kuma dɔw la kuma dɔw bɛ fɔ a tɛ fɔ hakili ɲɛna maa tɛ se ka kɛ kafiri ye baara dɔ nɔfɛ ka tila ka baraji sɔrɔ o baara kelen na o tɛ se ka kɛ o tuma na diinɛ faamuyali ko ɲuman ya rabbi ala k'a nɔgɔya an ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين